Moram da napomenem da je ovaj film isključivo edukacionog sadržaja. Znači, nikakve tamne, mračne sile, nikakvi izmišljeni jezici, nikakve pozadinske slike, animacije, ništa ono kao nešto, ono što će sad Bate svoje moje pokrete da iskoristi kasnije, da ih ono vraća nazad, seče i stefore. Znači, ovakav film kako si snimio, ne, bez edit, no edit. Robovi odjeka. Kog odjeka? Odjeka čega? Tada Gospod progovori apostolima, u carstvo je teško ući bogatašima. U carstvo je teško ući bogatašima. The dragon breathes the fire as blood streams from a soul. Da mila će lakše proći uši iglene, nek bogataš da okusi rajske miline. The dragon breathes the fire as blood streams from a soul. To zadivi apostole, da pitaše ga, pa ko može zadobiti carstva večnoga? Pa ko može zadobiti carstva večnoga? To je ljudima nemoguće da se učini, to je Bogu sve moguće, jer je sve silni. To je Bogu sve moguće, jer je sve silni. Kraj pesme. Obraćam vam se u ime sekcije žena Saveza samostalnih sindikata Srbije. Prošlo je 100 godina od kako je 15.000 tekstilnih radnika marširalo Čikagom. Danas gnev tutnji Srbijom. Gnev tutnji Srbijom. Gnev tutnji Srbijom. Zato što đavo ništa tako ne mrzi kao istinu, to znam. Pa ni istinu ekonomiju. Preterana odvažnost. Niste mlađi od mene, oprostite.
Nemate pojma naprosto. Preterana odvažnost. Ili će reći poput komunista da je svojina krađa. Privatizacija, otpuštanja, ovi ljudi uopšte nemaju nikakvu perspektivu ako se ne budu borili. Nisam u radnom odnosu, ja sam penzioner. Svi mi radnici smo potpuni robovi. Ja sam rob savremenog društva. Preterana odvažnost. Ali zašto više nema bratstva i jedinstva? Zašto više nema Jugoslavije bivše? Zašto postoje republike? Do pre 20 godina ste držali to, ali je tu pisalo Tito. I kad smo pošli za London, ja i sa Titom se slikavali. Srbi su žrtve. Nije tačno, naprosto nema veze. Tito na sve iskupi sa nama mnogo dobre. Orangut Aleksandra i Tito. Iskupio na sve i ajde da se slikamo. Narod je bio protiv sebe tada. Onoga fotograf namjesta kako ko ide sa njemu. Slavio Ranković bio obebedio celu situaciju i danas. A Tita njemu kaže, slobodno ti kaži i meni gdje ja treba da stane. Sad ti je se pružila prilika, možeš meni da komandiš. Ne bi bilo uzeto Kosova i sve tamo. To ste upravo što ste rekli. Izvodi opet. Ali istorija tek će da se piše. Naravno će da se piše. Iskreno se nadam, inače nam nema budućnosti. Razume? Prijatelju stari, mi padamo u predgrađe svojih tajni i sanjamo u podrumu svojih misli. U čije ćeš lice poglede poslati, kad Ares padne i Uran pobedi? Pogledaj se, tamni prijatelju pakla, i vidjet ćeš u oku od stakla prizor svoje duše beskrajni, stari vihor zvezda, novi sumrak neba. Ugledat ćeš silu koja vreba, naći ćeš se pod oblakom nebeskih brazda. Vidiš li sada, prijatelju stari, da je život samo visak oblačnog jezgra i da smrt je presek polomljenog stakla, prah zemaljski nad kristalom neba, urvina bola nad blaženstvom vetra? Sačekaj i spremi se za bitku koja sledi. Tad sam sreo pred liftom Mićunovića. Ja naišao, on naišao, ja pitao portira. I on jako mene zna sa Mitinja.
je moj duh. Šta ima da kažete za revoluciju? Kratka reč. I duha. Bez ikakvog značenja. Svi je koristili tako olagano u svojim rečenicama. Niko nema uopšte ikakvog. I mene pravog, noćnog. Nema poštovanja, zato što je sam prema sebi. Međutim, ova vlast nisu mi dali ni posao, nisu meni tražili, znate. A da sam tražio dobio bi 100%. Znam Vuka lično, znam ovoga ministra, ovog Velju Ilića lično ga znam. Meni se ovdje svi drugari, ono. Vuka znam iz dužih staza. Gospodin koji se nalazi iza mene. Ja čekam. Dečak, momak, frajer, patica. Ja ovdje čekam. I Aladin je dobar. Mozak je istetoviran od rođenja i ima svoju krivu liniju, kosi pravu. Ja čekam da se razmislim. Slab sam s parama. Ja da imam još 3 dana za život. Ma ispravit ćemo mi liniju, Znam Dobrića Ćosića iz nekoliko susreta. U današnje vreme može da se istotovira na dva načina. Šampon, sve mi treba. Ja pakujem se. Pošto sam radio 14 godina po grobima, sam ne radim 14, 15, 16 godina, nije bitno. Hemijskom supstancom zvanom sve i svašta, koje uzimaju sve i svašta. Preterana odvažnost. Uzima svako i svako i uzima sve i svašta i sve se vrti oko svega. Peo sam sa sveštenicima, nije bitno to. I tužio sam pokojnog Germana Patrijarhe. Pa svašta ono. Bolje snimaj nas, jer možeš snimati. Miran sam. Ti malo ložiš na Gospodara prstenova. Sve oko mene je nemirno. Čekaj, je li ovo mazano nečim ili je to tako? Biće iz vode. Ne postavljate pitanje, gledajte film. Biće iz zemlje. Dajte mi Nađu! Nađa, majko moja, je li vida? Biće iz vazduha. Dracula! Grezal, kako ime? Just like Ragnar. Kožen, Kodjel. Living God. Living God. Šta ti meni lupaš gluposti, tvoje kaluđerske? Čiča polemiše s popom. Čiča ulazi u raspravu i to ne. Ja sam malo nafadbaniji od tebe, samo što nemam tu religiju, mogu ja to obući kad god hoću. I to kaže, ja imam naučnu raspravu, teološku raspravu. Da li sam izabran? Da! Moja energija je jača od tvoje, pa ti sam varbaj njega, ludaka. On posjeduje jaču energiju od popa. Od popa, koji sve te knjige čita. But he's got energy. Ili je to samo fantazija? Bigger energy than the priest. Them priest. U obljesku trenutka. Sedma baklja. Nova se duga nad nebom nadvija i nova tajna počinje kosmos. Dimenzija straha i nebeska jeka odlaze u sumrak i ništavni raj. Naše nove sile pobeđuju stvarnost, optimisti stari shvataju realnost. Majke što plaču traže svoje suze, novi vojnici odlaze u bitku. Stubovi srama sada su ponos, sve što niče ne propada uvek. Sedma baklja obasjava tajnost, iz koje niču novi sistemi. Revolt nad bezdanom utopije sveta,
Stare kazne čekaju zločince nove, kad nasleđe dođe i pozorje ode, svaka će duša svoj sud pronaći. Izašao sam u Astral i proveo tamo da sam najduže vreme, možda preko sat vremena sam bio u Astralu. Vidim devojku kako u rukama nosi snažnu energiju. Šta se ovo dešava oko mene? Iako mi se nije izlazilo, samo je sećanje povuklo cijel proces, tako da sam uspio da se projektujem napolje i tada mi se prvi put desilo da sam, pošto obično izvodim jedan ritual za zaštitu kada izađem u Astral. Da li je ovo stvarnost ili iluzija? Prenosi sve. Ali do sad ga nisam izvodio u potpunosti, tada mi se prvi put desilo da sam ga cijelog izveo. To prevazilazi svaku temu i svako više razmišljanje. I prilikom prizivanja arhanđela koji su predviđeni kao zaštitnici 4 elementa. Ne znaš gdje su ti jaja, ne znaš gdje ti je brašno, gdje ti je vaga. Nepotečeno, bolje se kupi, idi ne kupi, nepotečeno u djavosku ti mater, razumeš. Doživio sam nešto što nikad do sad nisam, to jest veliki priliv snage i energije. Rašoliko, široliko šapati nemiri. I veliko ushićenje, egzaltaciju kojoj nema ravne ovdje na zemlji. Vraćanje, stabilizacija nemira. Tako da je to ostalo baš dubok utisak na mene. Ako se kome sviđa, sviđa, kome se ne sviđa, ja mu onda. Izašao sam i čuo sam more glasova koji su se istovremeno preplitali kao da svi glasovi koje sam nikad čuo u životu u jedan trenutak su sabijeni. I ti glasovi su počeli da me plaše. Da li sanjam ili sam budan? Pa sam onda počeo da izvodim taj ritual i izvodeći taj ritual uspeo sam da nekoliko puta ga izvrši, da se prisjetim cijelokupnog toka rituala i prizovem arhanđela. Ti majko upečenu ješ, šta ti je meni, to je. Onda, dok sam prizivao Rafaela, dogodilo mi se da mi je postao neobično blizak i neobično me privukla ta sfera. Osjetio sam da od njega dolaze neki talasi energije koji su kao strele probijali moje grudi i strujali kroz mene kao talasi moći. Važni su rašarane boje, izjednačeno mišljenje, putopis pokazivanja i nemoguće misli. Nikad tako nešto nisam doživao. Može da se uporedi sa osjećanjem koje imaš kad slušaš dobru muziku i kad se naježiš od ushićenja, od nečega što u tebi izaziva ono osjećanje uzvišenog. Znači neka vrsta jeze uzvišenosti samo dignute na enti stepen. Pa kod mene je sam kriminal, kod mene nema ništa strašno. I to je trajalo. Ne mogu da ga povežem sa nekim određenim periodom, ali imao sam osjećaj da je nekako produženo van vremena. To vam je lepa košlja dezen, ja volim te plave boje. Plave sam manje prlje, ove sam prlje brzo, ove druge bele, imao sam bele. Toliko mi se svidjelo da sam nastavio da prizivam tog prvog arhanđela Rafaela, arhanđela vazduha, i prizivao sam ga nekih 6, 7, 8 puta i sve dalje i sve više i stalno su te struje energije bivale sve jače i jače. Imao sam osjećaj da mi probija grud i da neću da izdržim i bilo mi je mnogo lepo. Budi Bog sad nama i anđeli Boži. Mnogo lepo. Budi Bog sad nama i anđeli Boži. Kao da je paučina svuda, grana zahvatila, a ti možda izjednačiš kao vid vijuga, kao pružanje slobode. Ako ovo ne budu ovi, onda šta će biti jadac, ne znam i da zamišljaš. Odlučio sam. Želim da se suočim sa tamom.
Kelebekhan taşıdığa. Tefehehe şuvalalaş. Juvain de kuşutar. Şöyle bedayız efektar. La sekamen. Žene su zle kvarne, a muškarci su isto kvarni, ali malo manje. Kruži priča da se iz podruma fakulteta emituju alfa talasi koji direktno utiču na studentski mozak. Ovaj fakultet, inače, ubija sve postojeće nagone svakom čoveku, pa i onaj lumbalni, to jest onaj erotski nagon koji svaki čovjek treba da posjeduje. Okej, seksualnost, jeste seksualnost, ali ne samo to. Pored seksualnosti imamo i hiperseksualnost. Ako završi ovaj fakultet, teško će imati volje da se bavi umetnošću. Nemojte ići ovaj fakultet. Razgovaramo sa studentima vođama protesta. Razum uništava. Znači, ravnoteže nema. Šta oni misle o tim alfa talasima? Da li veruju u tu priču i da li znaju ili misle ko stoji iza toga? Nemojte ići ovaj fakultet. Prostitucija je jedna vrlo stara profesija. Pa iste te žene vole malo da potiskuju neka osjećanja u sebi, to je najveći problem kod levice. Ja sam jedno fino, lepo i vaspitano dete. Da li ste čuli priču da u podrumu fakulteta postoji modul koji emituje alfa talase, koji direktno utiču na studentski mozak? Ja lično mislim da nekakvi modeli stoje te vrste. Kao da sad nismo tu. Mi ovog momenta nismo tu. Ali da postoje određene duhovne sile koje se uvijek nađu tamo gde se zakuva. I šta mislite o toj priči? Ja bih samo citirao jednog od najvećih gurova dekadentne desnice na ovim prostorima, specifično u Beogradu. A to je Dragoš Kalajić. Žene vole fašiste. No comment. Žene vole fašiste. Žene vole fašiste.
večeras, teo bi s tobom izaći. Da li si slobodna večeras, kaži mi gde ću te naći. Da li si slobodna večeras, teo bih s tobom izaći. Da li si slobodna večeras, kaži mi gde ću te naći. When the music's over, when the music's over, yeah. when the music's over, yeah. When the music's over, When the music's over, turn up the light. turn up the lights, Turn up the light. turn up the lights, Turn up the light. turn up the lights. I want you here. I want you here, I want you here. I want you Morat ću razmišljam neko vreme, pa kad razmislim, onda ću sve da vam ispričam. Budite kao bogovi, da bismo mi vama vladali. Jer vi bogovi nikada nećete biti sami po sebi. Vi ste ljudi, vi ste niža ljudi. Vi ste stoka, vi ste neko s kim mi možemo da radimo što god hoćemo. Ko smo ti mi? Oni koji smo izabrani. Oni koji smo izabrani za duhovnu dominaciju. Robina Jodjeka, odjedi sirenovo, zaranjeni vatri svoje gospodare, preziru ih u obožavanju, obožavaju ih u preziru. Vape za tekstom iskanči koje nikada ne drže. Njihova obsednost pretvara se u posebnost. Zaranjeni svetu njih kvate ili vajali. Gospodare vas i prizna. I prava agonija nastaje kada shvate da su robovi od njih. Consumite, illumine.
To je Bogu sve moguće, jer je sve silni.